Dobar vam dan i evo hvala što ste pristali govoriti za Večernji list između ova dva uzbudljiva dana u Zagrebu. Moram odmah krenuti s tim. Nije vam prvi put u Zagrebu, nije prvi put u Hrvatskoj. I na Šalati i na Španciru smo bili, vidimo publika sjajno reagira. Kako je bilo evo sinoć u tvornici? Pa evo, hvala vama što nas gostite u Večernjem listu. Jučer je bio prvi koncert u tvornici, drugi u Zagrebu i bilo je fenomenalno. Puna tvornica, iščekivali smo da će biti dobar koncert, ali bilo je stvarno cool, toplo su nas primili i mi smo bili u dobrom nekom, u dobrom izdanju. Uživali smo, tako da jedva čekamo i večeras. Znači, hrvatska publika je pokazala se da je na razini, s obzirom da sad imate već pozornica. Ne, je, apsolutno, hrvatska publika je već tad na Šalati, kad su nas totalno izbacili iz cipela, iskreno, smo vidjeli da je publika nabrijana 100%, tako da jedva smo čekali, ova dva koncerta, tako da... Imate, vidimo i kroz snimke koncerata, dobru i komunikaciju s publikom, prvenstveno s obožavateljicama, često i dolete nekakvi predmeti na pozornicu, pa što je možda nekako najpamtljivije svima vama što je znalo doletiti? Pa na binu leti svašta, najviše lete narukvice koje prave sami, onda gore pišu svašta od svojih imena do naših imena pjesama i tako dalje. Naravno, grudnjaci i donje rublje, to je recimo standard. Onda puno nekih plišanih igračaka i evo sad sve više pisama dobijemo. To je... Pisama? Da, sad su počele jesu li prosjedbe u pismima ili... Pa ne, u stvari u pismima dođu neke više onako personalne, emotivne priče, ispovijesti, tako da lijepo je vidjeti, tu napišu najviše recimo kako ih je dotakla neka pjesma ili zahvaljuju za to nešto što smo ostvarili međusobno, neku konekciju, energiju koja im je pomogla, tako da to je uvijek lijepo vidjeti. Da, apsolutno. Dečki, možda vama, jel imate nekakve predmete kojih se sjećate rado? Vidjeli smo narukvice su tu. Narukvice i... pa ne znam. Sunčane naočale. Ja, naočala. Sunčanih naočala. Ja imam 1000 naočala, 100%. Svaki koncert, 20. Sad uvijek kad ako imamo slobodan dan, Jan otvara, ovako stavi na pod neki prt i onda naočale i prodaje ih. Znači imaš sigurno ovaj biznis sa strane. Štandi, koliko je se, kakve su cijene do... Za tebe... Možemo dogovoriti nešto. Čekaj, meni su nestale nedavno naočale. Davno su one već otišle. Tako da. Moram pitati svakako, sigurno i u inboxima, ali i na nastupima dolaze i nekakve ponude. Sad obožavateljice će ovo gledati. Kako je stanje, je li prometno što se tiče vaših inboxa? Je li prometno? Odlično pitanje. Je li prometno? Pa dosta je prometno. Autoban. Autoban. Rush hour. A je li nešto za Stajku imali kakvo odmaralište da će se dogoditi na tom autobanu ili... Sad nisam 100% siguran na šta ciljaš. Pa ciljam na ove ljubavne ulete. Pa ja mislim da još čekamo na osvart iz autobana. Znači, još je dobre vijesti za obožavateljice, možemo reći. Svakako moramo se dotaknuti Eurosinga, tuda je krenulo ta sva veliko to putovanje. Ako se ne varam, jednom netom nakon pobjede ste rekli da mi je bilo sjajno iskustvo, ali da ne biste ponovili, ako se ne varam. Stojite li dalje pri tom stavu, jer se nešto promijenilo? Ja sam siguran da stojimo iza toga. To stvarno nije bilo mišljeno kao ništa negativno. Kao što smo rekli već tada, mi smo 1000% uživali na bini, na Eurosongu i naučili smo ogromno toga i dobili toliko nekih novih iskustava i evo koliko nam se nekih vrata otvorilo za koje smo uvijek mogli samo sanjati da će se to desiti. Ali
stvarno je unikatna stvar. Znači, ja vjerujem da nas petorica, ne možemo dobiti ništa više što bi nam moglo uljepšati tu sliku, jer je savršena takva kakva je. I takmičenje koje se desi jednom godišnje nama se čini jedino pravilno da dobije neko novi šansu da eto isto ostvari svoj san ako je moguće. Tako da... Donijelo vam je to i nekakva prijateljstva, među njima svakako i sa predstavnikom Finske. Da. Imali kakvih dalje, vidjeli, bili ste i gosti i njemu na koncertu, bili ste i na turneji nordijskoj. Kakva je komunikacija s Karim, imali možda nekakvih planova dalje o suradnji? Nema planova nikakvih o suradnji, ali nikad ne kažemo nikad, jeli? Tako da možda se nekad desi neka pjesma, ako se desi organski. Dosta smo u kontaktu, iskreno čujemo se puno, volimo se družiti kad god nam to vrijeme omogućava. On ima ogromno koncerata, mi imamo ogromno koncerata, tako da ne planiramo baš nešto sad puno unaprijed. Ali ne, super je. Moram vas pitati, uz te sve koncerte koji su sada duž cijele Europe, praktički nestajete, evo bili ste sada i u Srbiji, sada nastavljate dalje. Stigli ste i do studija, dobili smo Sunny Side of London. Malo novi, malo drugačiji zvuk, pjesma na engleskom jeziku. Što možete reći više o toj, kako je došla neka inspiracija? Zašto baš sunčana strana Londona? Sunčana strana Londona, znači pjesma nema ništa sa Londonom osim toga da je London upotrebljen u pjesmi, ali insinuirali smo na koje god mjesto, koji god koncert, gdje god na svijetu, gdje god sviramo mi. Stvarno smo na tom kratkom putu osjetili toliko neke nove ljubavi i neke nove energije od novih fanova, da smo željeli nekako pretvoriti svu tu masu energije u jednu pjesmu i sve što mi doživljavamo, tako da smo napisali neku odu ili recimo himnu svima koji stoje ispod bine i reći im da su svi skupa sa nama na sunčanoj strani Londona kad god dođu na naš koncert, da su svi dobrodošli naravno i da se tamo najbolje zabavljamo i da smo tamo slobodni. Engleski jezik smo izabrali iskreno čisto zbog toga jer nam je pravilo sad postalo da kad pjesmu počneš pisat, da je napišeš u onom jeziku u kojem ti originalno krene inspiracija. I za Sunny Side of London je i strofa i prvi dio refrena, taj Scream as loud as you can, došao u engleskom, tako da tu nije bilo onda pitanje hoćemo mijenjati ili ne. Mislim, bilo je pitanje, ali smo brzo našli odgovor. Tako da je to. Onaj vrisak je originalan sa vaše koncerte, ali tako? Da. Za vrijeme pjesme. Jel se znao od kojeg, jel se to iskompilirali? Zna se, vrisak smo uzeli iz koncerta u Kopru. Tamo smo i planski svima rekli da nećemo im reći zašto, ali kad mi kažemo Scream as loud as you can, odradite svoje i super su to odradili. Sad je izazov na drugim publikama da ih nadmaše svakako. Ovo je i naznaka novog albuma. Možete li malo otkriti što nam on donosi, kad će ugledati svjetlo dana i koliko sve jezika će onda obuhvatiti? Evo, ako hoće neko još drugi da kaže. Jan, ti se dobro, ajde ti se dobro loviš, daj. Da gre nov album. Ja. U januaru idemo u London gdje ćemo snimiti naš treći album. I da, idemo tamo pisat pjesme, dobiti neku novu inspiraciju, neki... Mogu na slovenskom? Torej, januarja gremo v London, v nek prostor, kjer želimo dobiti novo inspiracijo, ponavadi se splača zamenjati okolje, ki te ponavadi tudi inspirira, tako da, če je bil že naš zadnji singel poimenovan po Londonu, je edino primerno, da gremo tudi zdaj novo plato, nov album delati tja. Ne vemo še točno, koliko jezikov bo na njem, ampak zagotovo vsaj 3, se pravi slovenski, angleški in srbski oziroma hrvaški. Tako da, ja, nekje jeseni ga pričakujemo izdati. Vmes nas pa še čaka
par turnej po celi Evropi, mogoče celo po celem svetu. Tako da se zelo veselimo tudi prihodnjega leta. Dobro, znači bit će i po cijelom svijetu. Evo, na samom kraju moram vam pitati, kad ste rasprodavali tvornicu, oborili ste rekord same sale, brzinom na kojoj su karte planule. I moram priznati, evo, i sinoć je sva publika pjevala na slovenskom, u dahu naučila sve pjesme. Općenito, s druge strane, u prosincu, sigurno ste čuli, Aleksandra Prijović, 5 dvorana. Vaš neki komentar na to i generalno, je li to neka onda nova poruka mlade kako spaja glazba neovisno ili na slovenskom, srpskom i da je uspješna duž cijele regije? Pa šta da kažem, ja iskreno sve od djetinjstva slušam muziku iz XU regije i nikad nisam imao osjećaj da bi to odakle dolaziš imalo neki veliki utjecaj na to koliko se sluša, ili si muzičar iz Srbije pa da se te sluša u Hrvatskoj ili obrnuto. Kad sam malo odrastao, vidio sam da možda na neke momente to izgleda i je bila kao negdje prepreka, ali opet za legendarne bendove nikako ne, izvođače. Mi smo presretni što ljudi pjevaju naše pjesme u slovenskom jeziku, ne samo ovdje na Balkanu, već eto sad gdje god idemo po svijetu. To jest malo čudno zato jer slovenski jezik rijetko ili možda nikad u takvom obliku nije bio zastupan ili primljen u inostranstvu, ali ima brdo nekih izvođača koji se slušaju po cijelom svijetu, koji pjevaju svojim jezicima, koji ne pričaju svi koji ih slušaju. Jest da su to neke veće jezikovne grupe, ali eto, super je da se i manje grupe slušaju. A što se tiče Aleksandre Prijović, to je stvarno veliki uspjeh, 5 rasprodatih arena u Zagrebu. Ne znam je li se to ikad i desilo ili rekord. Postavila rekord. Mislim, očito ima dovoljno ljudi koji to slušaju i koji žele platiti kartu i ići to vidjeti i u kraju krajeva idu tamo da se zabavljaju, da su pozitivni i da šire tu pozitivu sa nekim drugim ljudima. Nikad ne bi mogao imati protiv toga ništa da kažem, tako da realno možemo reći samo sve čestitke. Evo, mlada izvođačica koja je postavila rekord. Nakon svih tih legendarnih izvođača koji su bili u svim tim godinama, da neko napravi 5 koncerata u areni u Zagrebu je samo wow. Tako da... I za kraj moram pitati, s obzirom evo, da nije u kadru ovdje, gdje nam je Kris? Kris nam je malo bolestan, tako da je u drugom kadru u krevetu. Ali bit će spremno sve za večeras. I evo, za kraj poruka što publiku Hrvatsku očekuje. Hoće Scream as loud as you can biti? Hoće. 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 Hvala vam. Evo. Napravili smo vam posao s titlovima.